Madin se poteta. Alors elle est fima. E baba na anaki. Alfa mayati ati. Seta yana ya ndiyama. Akwera yana. Mawafi. Bawafi. Ina gina dengan gila kinga muna kinga nan sananna. Seta yana ya ndiyama. Kita pada ada sangat panjang bima. Pada itu sudah poteta. Ada lagi fima. Dia apa kemeta kata nawatera. Aku nak yang dah sampai asal.
mbari toli Ora ko ndeng bata mi fere ka. mon kolongo Ah. musa kola sa ntana madi game fari madi gine fari musa kola sa ntana madi gine fari wono mbita ni fori ira kamena na kana to sanso Ba ko we. kuna logoy muta mo nyagunne sanso barin burin barin bikin diran na ura kuna birin fan bara tanto tifi maran gumun no masari mari mayandi ala no aka khaira ka fira madigine e gol muna moida bangi aka ka me ka fira to ala bara fere filta e wa duniya de gommatu ini sasu kuyeni ben alim nagan na fere fima ana semben de fima ni makan di fina nang kafira iyo ina mama madi mal kan fe futita fene de nang rega kambra muno na kambri ya bali kono ngamone hasa tingi idan gani ya mangema na ga yadda anaga nda nu masetra yara anaga tanda ini ga banna yama ikmu mali san su ko bila ga ginema ka fosa kola sa me ke bara fala madibe asan su ka na na ura amma kai fi mfari de na ma ika tie ika mo ga di mali foteta na condition yodo agambra ala ka condition fi mana kan fi ne ka faira mambare makandi mbaran sa be nu maman kala nu mamin kala fiyama ika diem sa soma ay bil madima kana ma madani la kasima na faka yanda la gafia isare fi man gara fi ndala c'est ce motai mon kan somme amunja mon kambi fa Mbarame. Di ena ga ya tsabare. Mbari to di fe na re. Re ga dina nan fadin. Ina na ba mo fe. Me di to munna. Ene wa ma kamena ga fa mbaran fo ngomma. Akan dogo ina ga ntanga di na ma. Nga lo di ira parce que ga di munna. I ga mama di. I mun to ga kimi fe. Nse fa ga bi ena sa. Dimanche mo ga futuri di daba. Mardi me ga di volto ngasna. ha visa barani Aga visa bi mbara mini. Ndaga se fe BNS radiki. Condition kele. Ngadi ya sansonga. Ega di ratongo. Ega wa di rase fa se fe galuna. astaghfirullah Ha fagama o kana tongo o kana fe luna. astaghfirullah diere nenek mulanga finda ha fara ga responsable diere nara dia mamuma idore kan aw hanum panega condition ina kan falagina nan kambra aw muna na kambra ala ko diere tangara ni gara tanga fakema En tout cas, nga wakil madida torera nga ka torera tsemara en tout cas. Da ke fe ngadi o ni la tanga. oska matina bura Tina bora. Ndaga dimanche on moura foutir ma. Mardi le roi. Do aller c'est comme. Ça va bien ça de visa bi mbara bini. Maintenant ngana nule ngafi betama. Nga waka di mama di bita yi swenyi da. Ani ga mama di. Ira fi ga kele tongo. Rewa ma do ya ga fa na ngo. Awa. Rewa ma do ya ga kisi na ngo. Ça so ni da de. awa mbara bien ntamba madimba yeba madiba mbara bien mbara kameli Awa awa. ne Basimile. to katsa Awa. bela ka no Ina ga nti fait do ya ga bien ça ga diki. Visa bara bini. Mardi le roi. Do rester comme. Aka da nda. inshallah Hatinama aka da aka sa so ni nga ga di yela. Ha mutinama aka ga di tongo aka sa so tongo do ya ka fa wuyi. Oti ma ga
ni ma ko ni ke ni mi sa ba ma mo mari ko de nandi na kin do mboy kira mura sangam ni sem ba de ko ro ko ba woye ganan do madi la ma gasa ma di lo de ba na la fala mboy kira mura sangam ma anon na mo ma do le gasa mo mboro to na wa ma ne baraka sanfari gasa ga sanso ga gina ira la be ako galu madina gasa mo mboro to mam isabari mbali nguime ina kone na kanga ne fenna kulu di bari nanna halati igadi musga mo bortu nsiga mane sanso ga gine tamun da fa iya kada kek kambara fa la ka fulun diore ma ko ka fo bortu tamun da buton di manara me na ka fo do be na ki khiyete kan ni na kasi iya tara sunu alo basa na fe mala isu mungu igadi na nga fe na ke ben fan ni to isu mungu fan ni na ngona ma parce man fan do ko ni ta na mbari nana fe ma tok ara fam fam ma de e na kadi no ko mama di buru muna furina na ha tu imani ya ni ba furu ku fan na kulu na da ba ma ko zuna ramma kana ma ra kono mi gini barda kono wata gi ku ya fa kono ko da na mana fa finda ka sai inte ya fe nan nago duniya nan te ya mi tongo kameta na fi ya mi tongo na mu ya ka mi tongo na mi gini la tanga fe ni tongo kameta kana kime men jam mari gin salina la makandema ana ka me bilema i ka kameta na ka fi fidina amina ana ka yala ngi fina biore ma amina nsiga makansa madamu tu na rasu amad aradiye na ka me ka fi gadito nye be tara sungun fi ngele ka mare ne na ki yesa din ti to ko moy na mi ne bana modeli ma kada ma dem fanni ne na kasima ibala ngui me ala be siga bangi abanga siga bangi ha bere na male yesa din ti to ko moy na mi na ina ka fongo ida ya kuma tina siga bana nye iya ta moy sa dunia dunia gini kono amma setare ya kono ala famu alluya rabe binui naflu tigi ala allah ka jonu dam bel kanya lonina ni ma sani setigi du hakili ti momina makine kama kuyi allah ka jonu dam bedu surunyaram bel kanya hakili ti momina madame ntana nufari todi nufari todi muga mamadi na ngafe mbara me atina bura awo biyasima kuno madi gine mugi khaya ayira han ku yeba di xol xono ifangi yete sa mo place hana ma da furi na kan gine ku madira hali bande monde kere na remu la maro gora ku ha bara fo wa hangi ku yeba mfari makan didene ana nu annabi khafira i ka fulun diore ma nka kane nu anga ya ka se borto ana ku ka mu ngura de brade borma ala nu annabi khafira ana masiganga mato aka wana kan naki an kilkinere nta so to kiana kan nakolo afa de so to kiana ka fan nakolo ginena na mo fanna ikati kini nguma ala ngu annabi khafira mo bala khafirin na mo kan baranga ala ngu annabi be fento be fa kana namma mbarame mbari ko me madame na kan fala fi me lo kondi ndo responde baba yana kan ina ngana sabi
andangina la dole ga biya sile brali fure mana mula ga ndata na guru akabiye bara nyon visa bara nyon febiri tina bora bili ina so fe hôtesse na nyira no e plaque di boka koma e gani aga docteur fa tongo mais ma petite mona na yire ki Paris ena fa duare gani fi ha ga clinique duare mu no matenu go ira ba de so parce que le dimanche le rebili nta no isa so marié mani Nya. Awo Maria ma dimanche la. na mu marié mani dimanche le Barame. Wo Maria fe na mo kanama. Ala yida. Bala wa na hango. na ba Mi khasa no ala sanu mala bi namma. Mais no ma de senso tamma, e no ma di rebo to ganyi ngula be rebo tamma. Beru mo Maria. monoma ime bo to mo so Ala. parce que une seule sera dit quand il fait condition dinamo mon marié mari do rester Aw. tant que mon mari do bouger malgré pas grand fini mais tant que mon mari do bouger fi Kono gina nera lo mo tamfa. na ko gina na wa mari fi Awai. Se na kan de la ko de ni. Kono be bare na ki. Sa ko de be. na le be Nta na. na ito sida fi e ga di ba maga mai san so de keri na ga yagira le lo mangoro fi na ga to ni sa so tire we fi na ga maga ba to na ga ba to na ga fa ani biya bara sa ga indi so hala hadisa na fota fongli tire go Awo na bara fa. Ira me. Ma di bara di so to sanso de sum num falla ne tagi. E fata ko fe su ko bori anamma. Ma la buri fata ngana namma. Me fe su ko bori amara. Na di ga fe mu dangima. Ma di gambe alo no dore ga fe tamu dangima sanso kambi. Mu bari ko ni. awo Ba ile di mariage clandestin wona nan fenga. contrat Ibara duore be li to ngwa ga kameta. Ndam bara. Duore ga da dire ga bule mo. clandestin ma chérie il est mariage contrat là hal muta to fota me contrat là il wa 4 mois il wa 5 mois wa ngetere mental no sa so na sa vie Alati. ale ntingo awa mo mo to Mbara be. Ndam bara sida. awa tana ki Zulu kala nani dinye fuye masa zulu kala nani dinye fuye Kala nani, tinya efuye masa zulu kala nani, tinya Nanti, try ke to mbala be. Nta. Tani rel ga telefon. téléphone tana ko téléphone e ma ni me ko lo ngi misal Ngoro to. Kana mali yo na. Nanti lo manene. Amu se tora. Mana ribar ka samfari ala be akum madina kasigatina mato an baba ra falan beti na madina ma ko voyage ginen na nera ginen na nanna mbara diyam ma meta mai be ako na ga madina ma yalande kyana kontra ga muna wonta gide mbara diya ga meme duniya algiyama yandi ala be diya ngamma diyo to ako madiyo na ko voyage tina ba mo madiyo to tan ala be ginen na nera ginen na nanna diyam ma da ngamma diyo to okay ala be teli
Tanti, c'est trop tard. Tanti, C'est trop tard. m'a dit toi fait ma. Parce que Radi c'est matina. Tanti m'a dit toi fait ma. A situation bilimba qui réglé. Il Radi bouger manetina. Alati. Il nous a mais Radi tanto fait. Fils qui a répondu ça pour moi. Mais moi je dois les bains d'ara fuito. Fule mana. Ka. O fait na rambuli que tu veux Radi là. Awan pa na kate. Donc, qui wa me Radi to fait. Si ka reportina. Ise oni Radi be han lorali. Tanti to ko re mo no ma di ore bengen ale ba ngadi ore to. Non, muno mata. Kana be yima feke na luwo ide maka ni sono. Astaghfirullah. Voilà. Handu ya so me ito ko ga sato. Na ka ko te bi so na mambi enu visa na mati betama. E Radi bide. Anyo. Kiti manana wa na ka fale be fale mu da ngina da. Siga tina ri po siga si Radi to be han lo Radi. Na guru. Ana mi kelenge ngi Radi so yen tanga nde bara se wo ngafira. Ntana na kolongo go. Kiti mana wa rino muti mana da tina si Radi to. Mo ma kamera to fe, ngo ba madina to fe ndo ndio dina kambare. Mo ma kamera to fe. Na ta na dina ngafe fe mo kamera mfa fe be. Sa so ndio ya kele ma. Na ine be riwa me Radi to fe tina sa mu la repo. Ido na to mo bele. Hai fa maleo na maleo ba loso. Na guru mbele da. Yanga me o me Radi ga, ngo me Radi ga yela. E Radi so yi da ngande ba se. E ko we ga ban ko bela. Radi die. Da mo no go non dina fa la ribe. Riti mana okay, ring muti mana e luna. Tamba siga. Jamana mara mano gobi ni dua ti fede dua yesa la de ulo fatua benini dinga inde kono masa zoro garana di ulo badua benini dinga inde kono masa zoro garana di solo karanaini tinga fuye ngoma sa zoro garana di Alhamdulillah. Itu apa kamu dah ada? Lah. Semua tu dia nak mungkin. Singkira kita ini fatwa macam. Tuan ni tak di mana go? An mai tang kunti kita amba kita kabai di. Nandina infinita de família. Nam. Ini bela karamaka. Ini kamu fe gima. Ini wali gira ba. Nanang pisang ko. Kama sentu dia be. Yati Itan no mabrina. abri. Magi gina no maradi. Adelfina. Nam de. Tu gisa kan gina makiana re. Ana magina fa makiana re bari. Ika wali intana na bari. Katakan lagi. Alo tu. Ako apa ko? Tanam. Ya kai kan sifang kabela. Ah oui. Tanam na. Wanyang kai ni dia segi. Alam sallallahu alaihi wasallam. Infaq itu dine. Wai wun tanam malang si yu na kana do aburma tanam fin mai burma amu dangi ma amena fi na kan kuyi mo bara me I khadi gine a khadi bara kan futita pour bar nami takira barraba nyamin na to bire sawaba kama kono limani ya mane idie dunia eme mana munu yife muna tu amunu na banja gori munu ame pona munu raba adi ana yife ra gire khimane ara kel khina akhimo to igali mane asiga hamida tay kolongo bay ana sena kan won furi sinde muna mo yon anakolo sambe ni garaba afi bir na ba mane ibnu adamara khamatu igali mane asiga hamida khima se ibori fambe ayre kel khina I khasa limani ya fay tay furi bari burtu
anu imamu yamma igatan be konon tan fa nan kati yari bai won tanara ngafan kafira kun sinnama wona fa iter nara fa fi rabi I khandisa I khali man ya fal wallo ala mu khiki ala ga man ga ya mu khiki awon togi ina alaytu iman kama yo ngafinis tayuban fi khara sallallahu Prego. Brian. Sini bagi meli bambara bin walsa. Nakam madim ba ang gusto kanunta. Mo konta fisto ila law talan. Nam. At tu atanan tan findi ke setaria. Atananda. Ana ang gata. Ana ang gata. Ana idi me timma. Nakaidinya sunya nakaidinya semua nak fikir mau. Madi kami pulung kamera. Apolai sansu. Akan fikir. Nafikan nak kami. Futi sogo tadi ni. Eka mara fahir kamu nak. Ita bila kamu. Ala unta kasi teriak. Amin ya Allah. Teriak boleh bu. Malaki tambas ga putita. Ala kana ala serida. Fera namanu. Mama dia kan mafutitan. Kuna mun kami amun tule bitaira. Al mal tala maya kuma duan yemma. Akin kirima. Jika nanti saya gina di buma. Nasa boy di pakai mo yama. No dis kalowe. Nti dera libera. Na kurang mo kualitas kami. Madikin ang tanggal telepon. Anak amba. Gare berasda. Na ubah telepon. Ini dia ni butuh telepon. Ini butuh telepon. Madi tiga grian dengan telepon. Akan ditas kafe. Ini ni mamuti. Madi kaya tak ada. Anak kita butuh telepon berasda. Saya tidak ibu menasa boy. Mamuti. Kalau itu badai kimai nama. Dia. Wonna womboro fokorna nama wonka womboro safe wonka womboro yaya. Naka ibe ira di banya ira portofeso annami. Hana mutin ana nangira bakira. Amu pernah ada bakira fefa. Naka ba fender ba mana bakira qimatu. Ira di banya sila ha min da tay konongo kona kama sing ibore be qima sing ibore be. Khali mani ayana ko. Dia ira poni so ala. Fonto non to ko ro dangi fefa ko ba matina. Bana nan tagara ba nya. Yanja fini sabara fini di mani aranya. Yandi. Masih banyak. Mam, ibu kata mai susi beta uni mam. Hey mamu, ibu orang gini matu, enak cana itu. Peka sansu bara gifenyera hanji, na gini na lago fori ya kosi lago fori kaya kame retipere imam sutongo solo. Awan na fale mebe, kata ima ya wi be kunyi. Isusi be kunyi sansu gafe be kunyi. To eba di gadi makuyera masa kunyi ina gadi fa ma hafi ni lokondi iya ta pa ko sei gina fanyi nira imi valer ko lu few awoy masaraba afanyi dira sanso ni to
ou bien il y a fori na détourner nani to wallahi billahi tallahi tini ndo ko nan tanamima konen yeta kal wiki lar bi di susi lar bi ko ni derere fo mo ne tout suema di ntan na fala ne be fo mo ne tout suema kaywa me magrifi afalan tambe muta damma tonso mon fakade nan me ya gidem fakade nara iwa magri yo ko maraba ire yeta ba ko seyi alo sanso eto lo wai ala pe mbari makandi mam wolo joli bala roni he to do ko be namma yo ko fe mo mayo ko fe na me fe ran nabi namma yo ko fe mari yo e beri na ngafima ba ko mari yo e beri voyager ne se ganti aéroport ngate model ibiri naba binandi mo te mari to ndo ko be namma yo ko fe mam mede mi ribiri nane dinanga din mi dira mo kyot abari mi rita kana ko logo ana sakata man do ko sabari imani agbe imagri ira so be suku imaya ko mbena ibana kharera bi awali me tanambe akedu yana kambiri saka na mutagamma itanna fala ba mali ngaji soto na mutagamma kana soyira khama soyin tanna ala ko rima ri ibana meta ala de kelin tamuno me lude ki ni sa te réunion nene ki wonga ban ala de ne wonga ban kanye kana kan kurse sugube wallah ba mu bara waya itan kweni ba inyere nan tu anu wali na kan ba fe nar ba fe wata nan ga fera fo ga na kan sana kona kiri nati itan mbe he to mfa makarebe ki nyi fa mbir na ba nar ba itan sekere ni e ka fe ndisera kono kweni ba eti tara ima sama ima tunguma kono he kono na kan fa mi be ki nar ba me fe nan na di gine mulu kallo di xame bismillah ko raxe bante la mo fara na mo in konta fili na fara tayamba ma konta fili ki bonu konta fili na leer biri musema ni mbaya mbore kolon ka mam ali sanzo ga gine ena la ngadi gane ngofutta adandandi kono wallahi me boru to mbore yan lu ngone gilera ala gada ko na susi na me na to gilera khalifa ya garma yan lu mana la ta nyamma na fe konta fili na mana baran konta fili nu ala mamu ya bar ma ya konta mbe tini na me ni wala kal ne to siga gairi po ati griya na mamena na gadi ya masa gadi na ha gadi si mamu yambar lu gilera ala gada nu ala kini so awa madi wo marame wona ay kolon kini fi su ko kiyoki fe na kan fere muna biri mamu fe to makanya kiri yi dore ga fere ba la hale na kama akora ko woni fe fan to ko ikine kona ba na tanan fala kana ki fe na kan dangi fe mutan biri mara kolon nyami biri mara kolon ta Allah garabu biri mara ko afahamu fe na kan dangi fe kono inshallah rabbul alamin yingina di akala nan makandida to siga fe foteta aka sate ga sa timmenene saya ka samu sunane fe kora konde ka bana konde ka samu soto foteta ne yamane ma kono hana talube fende na gasto be fe kora na kan tusa ka kuntugi yara na kan tusa muslimi yara na kan ko tan fore ma toki na kulo mana yitai ala mukhli dauda baya ta ga se to soto era ba kan ga ida ka be mu ko soto ya to
kuna atan be do goro kono wallahi ngek nana manake akasiga hala tankir ne na fulira khara bayiki mi khina fuli fe mana i khamiskine madi kona musasa sasana imulalla yo sa kona tanbe na kana ga iya gara tro ko mun fallanga na mo ku malam mane na ga mo musira mu na bombalo mu ngafa parce que aboya goro wala ka fakati de ko fa fere mi do kana kana ba wado akui laki wanda kan fala kana ki atoza amam fa bantan na kan fala ngi ya o be na fala be wata ko kana kan wata mo be ni fala ma aka siga na kai aka tina de fotata aka konta fili ya ka ba fotana ko na kana fa be konta fili ne na ya masambe wallahi ngodu ya masema be na mbore ma ma ka me sanso na kana banna gine na granda ko burna na ngine ne ga mariage dangi ko goro menna ne ga mariage ne gongone ka tura feri a jawo to filin fi sanso ma la to do ga rom ne siga commune bi e sa signé e fele nyama dunia ngatagi e to mariage ne kamu gine beto do ma sono fo farede mais mu imam fa sande sans mo mo nyama tagi sans mo na reta na man langa na amu gine beta tan do ma sono ha ko na nan ko ta fina madi me sabari ina mariage na ma occasion e yo na katinara da mariage na neki mutan sans sonu mam tourne gitapi e toroki hene kera mine na so me khira na gine ton to faro to e sans so ga me khina ga na africain ga fenu problem nara piskan wa waga dira tefe ara te mana no wara gorfe ara goro mani sans so ga me khemu na nan kolonge na africain ga futi zero nara mutan khandena na mamu ga me khira no limani ya mani wasa so ala to na tinana atambene na ka gere na ga na fuli ya gori ila allah ta'ala no na goro malo boki nana gina atagere mi gina gena kine tema na lo kike talawasi nda na futi modeli halilla nana mamwa ma yate nga orkes uidan puisque filan kafu ya mariage nan ne ke kama ne ya mariage na fe masese munali na ga mi gere na ke gerne anu wasan sorate fa aragur amo san so be fu anu fili afa fala sa ga nisa diore ga be ganyi fen na awo sese mu di kobri kanye to gombe gine kobri kanye ne ke mo fotaki sese mi ga ifere nga ko fo mariage contrat ne ma yo na bana mama yo ngene na ka ge na ga mi khena fi ne na manaki kadu puisque non wa na rate fi ara tan wara guru fi ara guru be ga nyina na ki di medidi post ne la ga for mo ki fa ara bi re deli fi ni da fata ayata da fata nge hande madi wangante na we moreli mo agina di ga mara Boy, vous êtes en état d'arrestation. À partir de la minute. Je comprends. Qui vous a envoyé? C'est notre boss qui nous a envoyé. Oh, monsieur Rom. Pas d'explication. Tu connais Mam? Oui, je connais, c'est ma femme. C'est ta femme? Oui. Notre boss a besoin de ta femme. Vous voulez quoi? Ou à condition, je vais tout remplir. Condition, c'est pas conditionné.
Il va m'en expliquer pour me poser. Allez. Arrivé là-bas, tu vas t'expliquer. À partir de la minute, tu as un état d'arrestation. Mais maman, je ne sais pas. Moi, mais explication. Pas d'explication, j'ai dit. Allez, arrivé là-bas, on te démarre. On te démarre. Mais où tu te démarres? Oh, bon, on te démarre. Démarre. Mais doucement, hein. C'est ça. Allez, là-bas, tu tournes à droite. Kramato, ok. Tu tempêtes. Je te donne. Ok. Continue. À gauche, tu descends à droite. À droite, ouais. Tanti da mana rabande ba sansa so. Muyi meri. Ha tanti tanti do be nguni value mer tanti. Tanti boyela maya ta mi poso ma bande na sansa so na kaname. Ande ga na ngenala. E to suru greve mi yo ta kambra. Dan sika tamba pe sansa tan. Wallo tanti ka dera na fe tanti. Ma meri wuya. Kita mo fa fa la mbe ki muyi meri. Ni me wonde ngeli ne ko ko ya ti meri woli ma. Na ga ma to ki na ga sa. Eba tambande kolo. Ah, tanti mo bande tan kolo ndi. Na ya le te baraka ni ntanya to mo ne bire kolo. Problem ma. Nta sasu na bima de na minima. Ni bo na ha ngele re. Na ni bo verify ma ko sen ga ma to. Bena tanti. E ko nya ko ba wala ko ma ko. Ita fa na problem sa bo ro fari. Mbo ya me ni ma me na fela. Mbo ya fa na mo ya e yo ma be. Ye. Mo ya ba de wa ya se yi re ga le na. No, ma afula ne yati. One day, our problem is that I may not tell us I say, Mamma may be regularly, let them go. I'm at a fair your home. See, I'm not a son of one. Oh, my. Où c'est de go, c'est comment? Eh, amra fama de nye. Pa ya ga fa le woni nan na. Où c'est de go, c'est comment? Fa ma me nan fora. Sanso. Ah oui. Chef ba da na de fidea. En tout cas, ba do ba fa lebe. Ma me reli mo ha ya. Oui, ndoyi. Afo sembe. C'est ba sago. Nta pa ke we pe so ni na wora. C'est bon. Nde. Sanso. Ani yarati. Mon faru yo kolombe. Tana nuna mayre fi. Nuna mayre fi. Na fa na auto gari boutique dera. Le temps pour moi ça j'y sera.
Maki maler na gai. Na gai sekretali di mo utlo. Ha? Ebar finkar brakim. Unko beiri ma. Nga we. Bo na kali mo ko to. De continuer. Aka na mara. Aka ngombo. Braki ni maki forambi. Un felundi. Ma ko bende de. Misira bagira. Muye mawori. Mbara amogoli, mbara siga hansa ta chef tu. Bandi bili nga menge ni su. Misira bagira. Makulu. Mbara siga. Naga mbaga mesu ko misema. Aka wa mangrima soto. Afonga mamu kana ko makana mali. Ira gine fo woni naka fatangi. Afonga na ko makana mali. Mbara professeur begbe tongwabe. Naga villa naga nanyi la melbili. Na sabi na nyiki. Mbara wuto fa na famfali. Nko bi fambili mbasa be shek. Anaka mo ma gisese ko mai bi mfang mai bu fatambe. Awa mama mu nango. Aka wa ma libéré. Afa ka mamu na nga fa mamu nanna nga swahila. Aka na mari. Munine da. Awa mama mu ko na mamu ra fama. Katera ya mamu tu. Sigara ya ngiri mamu. Oh. Nyakolo. Mfama tungide. Me kate model bili na ba. Mama kanyirili. Awa. Ali mu fefe fala be men. Sigara sara bilama. Ina ga bandi baraso. Una ga sori yura kulo. Una mu yura kulo. Kata mama stop. Aya gori. Amu ya frindo mo buri. Atuli ma gori. Mu futi gine na nunara. Naibi. Menta mama yo ma nesko mu sori khilima parce que mbala be kulo. Amu to fanechi. Essa sori khilima. Mfimi matuma kiana. Détenu na kana bandi. Otage na kana. Ifama. On a fait un coup. Malina. Na sori elide. Oui, madame. Hey. C'est bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Sono fratelli. Narateu. Somme ramène sous. Marati. Mounima. Mon frère. Mon frère, tu veux deux balles de tête? Moi, non. N'tanga faka ma classe. Mon frère, dis-toi. Mon frère, dis-toi.